बलगल्ला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। दूसरी नशिस्त तक ख्वातीन व हज़रात हमने तहवील किबला यानी बैतुल मक़दस से नेमत कुल के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद हराम की तरफ चेहरा अक़दस फेर लेने पे और उस हद तक बात की थी। कुरान अज़ीम ने यहाँ पे हमारी ये रहनुमाई की कि रब ताला ने फरमाया कि हमने ये किबला पहले मुकर्रर ही इसलिए किया था कि ये देखा जाए कि कौन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और पैरवी करता है। और आप जानते हैं ख्वातीन व हज़रात के जब मस्जिद किबलतैन में ये वही के अल्फाज उतरे तो इक्तदा करने वालों ने सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने इस बात का इंतज़ार नहीं किया कि बाद नमाज करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के अल्फाज इरशाद फरमाएं तो उसके बाद हम अमल दरामद शुरू करें, बल्कि फौरी तौर पे सब ने अपने चेहरे उस तरफ फेर लिए जिस तरफ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा मुबारका जो आयत बय्यना में बयान हुई उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने मस्जिदुल हराम को मुसलमानों का किबला करार दिया। कुरान अज़ीम ने यहाँ पे इन आयात से आगे चलकर जिन मज़ामीन का इज़हार किया, और जैसा कि हम पहले गुजारिश कर चुके हैं कि हम रमज़ानुल करीम में तलावत कुरान मजीद के ज़रिया और नमाज तरावीह में और समात के दीगर ज़राए में जब कुरान अज़ीम की तलावत करें तो हमारे जहन में वो मज़ामीन रहें कि क्या मज़ामीन हैं जिनका इज़हार किया गया। आगे चलकर कुरान अज़ीम ने ये कहा कि ईमान वाले जो हैं वो सब्र और नमाज से मदद चाहते हैं और फिर जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, शहादत का जो भी दर्जा उन्हें गोया वो सिर्री हो या एलानिया हो। बाज़ शहादत के दर्जे ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फज़ल व एहसान से अपने बंदों की तरफ तवज्जो रहमत फरमाते हुए अता फरमाता है। तो कहा कि ऐसे लोगों को मुर्दा न कहा जाए बल्कि ये अल्लाह के यहाँ जिंदा हैं और हमें शऊर नहीं, हमें समझ नहीं कि वो किस दर्जा पर जिंदा हैं। ये वो लोग हैं कि जिनको अगर नुकसान पहुँचे जैसा कि बदरजा कमाल ये नुकसान सब्र और इस्तक़लाल का बर्दाश्त किया इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम ने अपने खानवादा और घर सबकी कुर्बानी पेश करते हुए तो कहा कि इनको फिर जो नुकसान है मालूम का और नफ्स का और समरात का, इन अपनी ज़ात को कुर्बान कर रहे हूँ या अपने दिल के फल अपनी औलादें कुर्बान कर रहे हूँ और फिजिकली दूसरे मानों में जो रिस्क अल्लाह ताला अता फरमाता है उसकी कुर्बानी और वो ले लिया जाए आजमाइश के तौर पर, तो उसका खौफ महसूस नहीं करते। और ये सब्र वाले लोग होते हैं कि जब इनको तकलीफ पहुंचे किसी भी तरह से किसी भी जाविया से तो ये कह देते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर इनके ऊपर ऐसे लोगों के ऊपर दुरूदों का जिक्र हुआ और रहमत बारी ताला का जिक्र हुआ, साथ ही हज के मज़ामीन शुरू होते हैं और सफ़ा और मरवा को रब्बुल आलमीन ने कुरान अज़ीम के इस मकाम पर शाइरुल्लाह करार दिया, यानी ये अल्लाह की निशानियां हैं और तवाफ के बाद इनका चक्कर लगाना ये हज के जो ज़रूरियात हैं उनमें शामिल है। और हदायत अल्लाह ताला की तरफ से है उनके लिए जो हदायत इख्तियार करते हैं, और जो हदायत इख्तियार नहीं करते उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं उन्हें उसे परवाह नहीं है और वो लानत किए गए हैं अल्लाह ताला की तरफ से और सब लानत करने वालों की तरफ से। अलबत्ता कुरान अज़ीम ने ये कहा कि जो इस्लाह इख्तियार करें, गोया अगर किसी शख्स के बारे में
خفی طور پہ یا اعلانیہ طور پر کسی طرح کا جرم یا گناہ یا خلاف اولا کا ارتکاب وہ معلوم ہو اور اس کے لیے گمان یہ رکھنا چاہیے کہ اس نے رجوع اللہ کی ہوگی، اور جو اعلانیہ ہو اس کا اعلانیہ رجوع کیا ہوگا، تاکہ اس طرح کی چیز ہو تو اسے کسی بھی درجہ پر اگر ہم قرآن عظیم کے ان احکامات اور ان آیات کی روشنی میں اس شخص کی طرف منسوب رکھیں گے یا اس گروہ کی طرف منسوب رکھیں گے یا اس معاشرہ کی طرف منسوب رکھیں گے تو یہ ان احکامات کی خلاف ورزی ہوگی۔ اور کہا کہ تم جو کچھ پانیوں میں ہے اور زمینوں میں ہے اس سے استفادہ کرتے ہو اس لیے کہ وہ باران رحمت بارش نازل کرتا ہے اور رحمت کا پانی نازل کرتا ہے جس سے کھیتیاں ہری ہوتی ہیں، اور جو کچھ زمین و فضا میں اور تخلیق کائنات میں ہے اسے انسانوں کے لیے اور اپنے بندوں کے لیے مسخر کرنے کا، یعنی تسخیر کے ذریعہ انہیں اپنے کام میں لانے کے مضامین کا اظہار ہوا۔ اور کہا کہ چاہیے کہ لوگ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کریں اور اس ٹوٹ کر محبت کرنے سے طاقت حاصل کریں، اس کی ذات باری تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی روشنی میں اور اس کے فضل اور احسان کی روشنی میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین سے بہت کچھ ایسا نکالا جو انسان کے نفع کے لیے ہے، حلال اور طیب، اور جو شیطان کا راستہ ہے اس سے منع کیا گیا کہ اس کے اوپر نہ چلا جائے اور اتباع اور فرما برداری کی جائے ان احکامات کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کیے۔ اور کہا کہ جو پاکیزہ دیا وہ اس سے استفادہ کرنا یہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر حرمت کا ذکر کیا کہ کیا حرام ہے، تو کہا کہ تمہارے لیے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جانور جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، سوائے اس ناچار کے کہ جسے ضرورت شرعیہ کے طور پر کوئی نوالا یا لقمہ لینا پڑے۔ یعنی ذبح کے وقت اگر کوئی ایصال ثواب کے لیے کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ نیت ایصال ثواب کی رہے گی، لیکن ذبح پہ تکبیرات کا کہنا یہ ضروری ہے، اور آپ کسی بھی درجہ پر کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ کی تکبیر کے سوا کوئی دوسرا کلمہ ذبح کے وقت نہیں کہہ سکتے، یہ منع ہے، اور ایسا کریں گے تو یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اور ضلالت اور گمراہی کو اختیار نہ کیا جائے،